Batang berita ngalih harito. MBHT dipinta ngagak pelin ngetan sita diplomatik di Kuching. 5 batang program ngericah gawai daya Rengat Sarawak 2024 memandang ke etnik Bidayu. 70 kaban Sabati engau maksa ngerami pengerami kongsi Raya Gawai Sabati Haiti 2024. Lebih 1,000 peranak Bintulu ngemujo program Pelanda Baton Sukma ke-21 Sarawak 2024. Projek Jalai Akses ke Selatan LTAK ngawu 3 jembatan berharga RM226 juta di Sadan Tembuk Suku Kedua 2025. Sabah bisik julu ngato WBC Asia Ninten tahun seruran berguna ke sukung perintah. Selamat ngalih hari serta beri Nabi Basang kepada kita semua. Aku Debbie dekat bulengo kita bab berita nukas bagi Iban. Berita ngalih hari itu dipun ngau kaban belayan masjid Bintango engau Haji Taha Kuching MBHT dipinta ngagak pelin pemansang di kenangetan ke sita diplomatik tau ke enclave area di Kuching. Premier Sarawak Dato' Padigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada MBHT patut bisik cara nimpak ke pemansang ke benua di pejalai di kenangetan ke hak orang Melayu di dalam bandar Kuching ke benua deras mansang. Kita hendaklah memikir masa depan. Kawasan enclave di antara Masjid Haji Taha dan Bintango dalam arus urban renewal, dalam pembangunan yang sedang berlaku ketika ini. InsyaAllah, kalau cerdik pandai, MBHT dapat berfikir untuk masa depan orang Melayu dalam era digital, dalam era ekonomi hijau, dalam era teknologi, kita boleh mempertahankan tempat itu sambil kita membangunkan Masjid Bintango Haji Taha. Become iconic area in the city of Kuching. Yang ibar kejakunya lebuah pengerami Aidilfitri Kaban Belayan Masjid Bintango engau Haji Taha Kuching MBHT dituk kena are 5. Datuk Perigi Abang Zohari Madah Baru, perintah udah numbuh ke Kunsil Amanah Satok kengembuan hikmah exchange dikenak ngetan ke Jalai Kolas, Jalai Satok engau Jalai Haji Taha. InsyaAllah kalau ekonomi tak teguh, maka dengan adanya dana daripada pendekatan baru dapat kita gunakan untuk membangunkan kawasan-kawasan yang harus dibangun dalam urban renewal, dan kita dapat mempertahankan tanah tersebut, harta tersebut, sambil itu melambangkan we Malays can change for modernity. Berbak ngonyak koya, perintah mega udah ngemendar ke projek ngagak jembatan ikonik ngendak laka nundak juluk komuniti Melayu ke dekat ngemoden ke penghidup sidak. 7 pengeraminya ngerapit ke tanggam kawul balak kaban gerempung ke megak benda pengawak nyuak ke cek pemeri ngagai yang dipertua MBHT Muhammad Taufik Abdul Ghani engau nyirap pulut kuning ngintu genap tahun MBHT ke-77. MBHT nya sebuah gerempung sosial komuniti Melayu ada 3 buah genturung pendiau ianya Kampung Masjid, Kampung Segoleng, Kampung Bintango, engau Kampung Haji Taha, engau 7 ngato pengawak main asal agama ngau pelajar. Sama datai bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Ama Jumani Tuntuan Kubujang, Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak Fasrudin Abdul Rahman, Kaban Kunsil Negeri Adun Satok, Dato' Ibrahim Baki, engau Dato' Bandar Kuching Utara Hilmi Othman. Udahnya pasal 5 batang program ke udah dirintai dikenang ngericah pengawal ngintu Gawai Dayak Rengat Sarawak 2024 kemandang kedat ngau pesaka lama Raban Bangsa Bidayuh bulan Mei ngau Jun ila.
Antara 5 batang programnya bakal Bazar Gawai Dayak 2024 ke diatur berengkari 16 nyentuk 26 Mei 2024 di MJC Batu Kawah, Karnival Gawai Dayak 2024 kena 6 nyentuk 8 Jun di Siburan, Serian, Berjalai Berbalah Mayuh Budaya Gawai Dayak 2024 kena 15 Jun di Padungan nyentuk Tebing Sungai Sarawak, Engau Pengerami Makai Lemai Gawai Dayak 2024 kena 22 Jun di Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Menteri Pelajar Innovation Engau Pemangsang Bakat Sarawak Kemegat Chairman Komuniti Kerja Pengerami Gawai Dayak 2024 Datuk Seri Roland Sagahwe In Madah antara utai kebebida bak pengerami gawai tahun tu ianya ngelancar ke pengawak ngeluar ke Coffee Table Book engau jakut tesau dagang temuai September tu. Kok ia nyak dekat mandang ke pengelai pesaka engau budaya orang ulu, iban engau bidayuh ke diatur di Seri Aman. The events that we will showcase inside the table book will be exploration and immersion within the 3 Dayak communities, Iban, Bidayuh and Orang Ulu, to develop new Gawai tourism products. These experiences are paramount in comprehending the authentic essence of Gawai within these communities. We are in collaboration with Business Event Sarawak, B Sarawak, and Tourism Sarawak to package various Gawai-related products into tourism offerings. This is not offerings to the gods, it's to the human, with the intention of regional and global marketing. Sarawak 2024 di Kunsil Negeri Dun Sarawak dituk kena hari 5. Ya madah baru, pengerami gawai Dayak mai empas positif ngagai komuniti engau menua yang kaum narak pemerti ati bak pelajar engau budaya, ngintu engau ngelaku pesaka budaya, ngemuntang ke pemansang komuniti engau pengawak dagang serta nengi ke pengawak ngatur engau nyaga rampak menua. Berbak ngonyak koya, Tuai Pemagai Menua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Menteri Besar Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Engau Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, megak di Sadang Datai Bak Pengerami Makai Lemai Gawai Dayak 2024. Seraya 70 temuai udah datai ngerami pengerami kongsi raya gawai Sabati Haiti 2024 ke diatur di sebuah hotel terbilang dituk kena hari 5. Antara temuai ke datainya datai hari 60 perayat Sarawak Gerempung Pengasih Bala Bini Menteri Sabati, engau 10 kaban kunsil pengintu pengelantang, engau lumbat staf maksak induk Sarawak. Kelai berjadi ke pengerami udah dijadi ke Chairman Sabati Kemegat Bini Premier Sarawak, Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuanku Bujang, nengah pengawak nyirap kek kongsi raya gawai lalu dahnya bergambar ungkup kena bergulai ngau bala kaban Sabati engau masak induk Sarawak. Sama datai bala sapit Presiden Sabati, Datuk Dorin Mayang, Datuk Dayang Molia, Datuk Awan Daud, engau Datin Sri N. Ong Siok Yen, serta tukang wang Sabati, Datin Siti Syurgayah Ahmad Zaidin. Nguyang ngagai berita di Bintulu, ke alai bagi menuatuknya di palan ketiga ngato program Pelandak Beten Lumbak Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024, engau tuju ngelaku ke pekit lumbak ngau main 2 tahun sekali ke dekat diatur 17 nyentuk 24 Ogos elak. Edisi sekali itu, ujian nak ngenekul lebih 1,000 perayat Bintulu sama datang ngericah ke program Pelandak ke diatur di Dewan Suara Bintulu kena hari 6. Mensia mayuh kedatai megat sama ngulu bermacam aktiviti ngau pekit bakal senarobik, nimbak laja ngau Mobile Legend. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation kenya dituai Pegawai Eksekutif Sekretariat Sukma ke-21 Sarawak 2024, Datuk Hee Chang Kee engau residen bagi menua Bintulu, nyurat keti udah berjadi ke flag off program Pelandak Baton ke diguluk 500 penyerta.
Pelandak beten tu mega digulu Icom Lumba ari bagi menua bintulu betuai ke Marilyn, Bungan, Lian ari main taekwondo serta Icom Lumba ke Bukai. Berbagainya program pelandak beten Sukma ke-21 Sarawak 2024 dekat nerus ke pejalai ke bagi menua Mukah, Sibu, Kapit, Sri Aman, Betung, Kota Semarahan, Serian lalu tembuk di Kuching kena 23 Jun elak. Dulu arinya bagi menua Limbang udah dipilihnya di nalan kecerubah atau pengawal dintudi ke bagi menua Miri. Bisi 488 program ngato 37 bangsa lomba engau main dekat di pekit bak pekit ke sekali itu ke di pedua ngagai 236 kategori lelaki, 217 kategori Indo engau 35 pekit bergulai. Pekit lumba engau main 2 tahun sekalinya mega ngempuruk ke 12,619 atlet engau pegawai dari semua negeri berpekit. Mue ngagai berita ari Konsil Negeri Sarawak ke-19. Projek ngagai jalan akses ke Sitak Selatan Padang Bilu Antarabangsa Kuching ngawal pengawak nyaga 3 jembatan semin ke berga 266 juta ringgit di Sadan Tembuk Suku kedua tahun 2025. Sapin Menteri Perambu Megeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talis Saleh Madah tu antara sekedar projek pemangsan infrastruktur kenya di Perambu strategik muta penanggul penyekut jalai antara Megeri Kuching engau Semerahan. Koya projek bukai ngemansang ke sistem pengangkut Megeri Kuching KUTS ke ngaul jalai kecerubah 1 bat sistem aliran transit otomasi ART ari rembus Kota Semarahan ke Hikmah Exchange Kuching. Bagi mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan kenderaan persendirian dan seterusnya, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam di Bandaraya Kuching dan Semarahan. Selain daripada jalan raya yang sedia ada, beberapa jalan alternatif menghubungkan Kuching dan Semarahan sedang dilaksanakan seperti berikut. Jalan penghubung dari Kampung Tanjung Baku sedia ada ke Estet Perindustrian Semarahan Extension yang dijangka siap pada 8 Februari 2026. Projek ini termasuklah pembinaan jambatan merentasi Sungai Sarawak ke kawasan Sejingkat yang dijangka siap pada suku ketiga tahun 2025. Kedua-dua projek tersebut bernilai 472,7 juta dan kedua, jalan penghubung dari kawasan Setutung ke Jalan Datuk Muhammad Musa Semerahan. Ia berjaku munyinya lebuah nyaut tanya mulut Kaban Konsil Negeri Adustakan Datuk Hamzah Ibrahim Baam Konsil Negeri Dun ke-19 kena R4. Nyaut tanya bukai ia madah kesitak setakan nyengkau di dalam 2 pelin pemansang ianya Conceptual Plan for Greater Kuching Semerahan 2016 engau Greater Kuching Regional Development Plan Study 2050. Berita kepenudi pasal main dengan lumba. Serakup tinju negeri Sarawak, Sabah, BCRT ngangkat ke pekit tinju dunia WBC Asia nyari Siti hari aktiviti dalam kelinda nintiang tahun sida. Presiden Sabah Datuk Rahman Lariwo mantai ke julu artinya pengudah mendak timbal mana diterima bak edison keterubah tik diatur di Kuching kena 11 Mei 2024. Kok ya kelamain tinju di Sarawak dia tu nyingkang sesingkang dak kemua pengudah muju ngatong pekitnya ditanya kenyalang. Ia madah tu dekat merangsang semangat bala peninju bia di negeri tu ngambil terus rangsing ngasak penaut diri laban sidak nemu udah bisik kelang ungkup sidak berpekit bak tikas dunia. Ia berjakunginya baam pemberita rambau face off penyerta pekit tinju dunia WBC Asia di stadium tertutup Petrajaya kena hari 5. Datuk Rahman Madah engau ngangkat ke Sarawak jadi tuai rumah ngato pekit betikas antarabangsanya dekat mantu ngelakukan negeri tu ngagai orang luar kelebih hagit sidak ti rindu ke main tinju serata dunia. Tuk Koya dekat mayuh peluang ekonomi ngagai Sarawak ari penatai mayuh pengusung ari menua tu ngau menua luar kita. Bisi 16 peninju profesional ngari ke-12 menua dekat nurun ke Kelang malam tu ngerebut gelar champion bak kategori berat di pekit.
Berarti malam tu dituju ngaga jagoh tinju menuari Sarawak, Dialonel McDonald Bong atau Kilat Boy ke dekat ngelaban peninju dari Thailand. Yutih Chai Wanabong bak pekit WBC Asia Silver Super Bantamweight. Semua pekit dekat belabuh pukul 5 lemai. Berbak ngonya pekit tinju terbuka Sarawak ke diatur berengkah hari 6 nyentuk 10 Mei di venue Sama Mega udah tembuk diatur ke Alai Sarawak di Padu menggigala champion besar bak kategori umur sukma. Dah kata dulu buletin ukas iban ngalih hari tu gulai ngau aku Debbie. Sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share dan follow semua platform media ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my dan ukas channel di YouTube ke penemu berita pemadu baru di Sarawak. Ngujung ke berita ngalih hari tu, engau mendak pengerami Aidilfitri Kaban Belayar Masjid Bintango engau Haji Taha Kuching MB #, dituk kena hari 5. Ukas #saluran informasi rakyat.